Als ich 6 Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald, das erlebte Geschichten hieß, ein prächtiges Bild. Es stellte eine Riesenschlange dar, wie sie ein Wildtier verschlang. Hier ist eine Kopie der Zeichnung. In dem Buch hieß es: Die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Daraufhin können sie sich nicht mehr rühren und schlafen 6 Monate, um zu verdauen. J'ai beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu: pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représente pas un chapeau, il représentait un serpent bois qui digérait un éléphant. Je leur dessiné l'intérieur du serpent bois, afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. The grown-up response this time was to advise me to lay aside my drawings of boa constrictor, whether from the inside or the outside, and devote myself instead to geography, history, arithmetic, and grammar. That is why, at the age of 6, I gave up what might have been a magnificent career as a painter. I have been disheartened by the failure of my drawing number 1 and my drawing number 2. Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. Allora scelsi un'altra professione e imparai a pilotare gli aeroplani. Ho volato un po' sopra tutto il mondo e veramente la geografia mi è stata molto utile. A colpo d'occhio posso distinguere la Cina dall'Arizona e se uno si perde nella notte, questa sapienza è di grande aiuto. Ho incontrato molte persone importanti nella mia vita. Ho vissuto a lungo in mezzo ai grandi. Li ho conosciuti intimamente, li ho osservati proprio da vicino, ma l'opinione che avevo di loro non è molto migliorata. Cuando encontraba una que me parecía un bocadinho más lucida, facía-lhe a experiencia do meu diseño número 1, que ainda hoje conservo. Quería apurar si ela era mesmo capaz de perceber alguma coisa. Mas, invariablemente, todas respondían: é un chapéu. Então, non me puña falar de jiboias, de florestas villas ou de estrelas. Púñame era ao seu nivel. Falaba de bridge, de golfe, de política e de gravatas. E a persoa grande lá ficaba toda contente por ter coñecido un home con tanto juízo. Ich blieb also allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können, wie ich vor 6 Jahren einmal eine Panne in der Wüste Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war kaputt gegangen. Und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere bei mir hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur. Es war für mich eine Frage auf Leben und Tod.
Ich hatte für kaum 8 Tage Trinkwasser mit. Am ersten Abend bin ich also in Sande eingeschlafen, 1000 Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ich war viel verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einem Floß mit im Ozean. Ihr könnt euch daher meine Überraschung vorstellen, als bei Tagesanbruch eine seltsame kleine Stimme mich weckte. Bitte, zeichne mir ein Schaf. Wie bitte? Zeichne mir ein Schaf. J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que, plus tard, j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que les modèles. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les voies fermées et les voies ouvertes. Je regardais donc cette petite apparition avec mes yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait pas ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand j'ai réussi enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse. If you please, draw me a ship. What? Draw me a ship? I jumped to my feet completely thunderstruck. I blinked my eyes hard. I looked carefully all around me, and I saw a most extraordinary small person who stood there examining me with great seriousness. Here you may see the best portrait that later I was able to make of him. But my drawing is certainly very much less charming than its model. That, however, is not my fault. The grown-ups discouraged me in my painter's career when I was 6 years old, and I never learned to draw anything except boas from the outside and boas from the inside. Now I stared at this sudden apparition with my eyes fairly starting out of my head in astonishment. Remember, I had crashed in the desert 1,000 miles from any inhabited region. And yet my little man seemed neither to be straining uncertainly among the sands, nor to be fading from fatigue or hunger or thirst or fear. Nothing about him gave any suggestions of a child lost in the middle of the desert, 1,000 miles from any human habitation. When at last I was able to speak, I said to him, "But what are you doing here?" And in answer he repeated very slowly, as if he were speaking of a matter of great consequence, "If you please, draw me a ship." When a mystery is too overpowering, one dare not disobey. Absurd as it might seem to me, 1,000 miles from any human habitation and in danger of death, I took out of my pocket a sheet of paper and my fountain pen. But then I remembered how my studies had been concentrated on geography, history, arithmetic, and grammar, and I told the little chap, a little crossly too, that I did not know how to draw. He answered to me, "That doesn't matter, draw me a sheep." But I had never drawn a sheep, so I drew for him one of the 2 pictures I had drawn so often. It was that of the boa constrictor from the outside, and I was astounded to hear the little fellow greet it with, No, I do not want an elephant inside a boa constrictor. A boa constrictor is a very dangerous creature,
and an elephant is very cumbersome. Where I live, everything is very small. What I need is a sheep. Disegnami una pecora. Feci il disegno, lo guardò attentamente e poi disse: no, questa pecora è malaticcia, fammene un'altra. Feci un altro disegno. Lo puoi vedere da te, disse, che questa non è una pecora, è un ariete, ha le corna. Rifeci il disegno una terza volta, ma fu rifiutato come i 3 precedenti. Questa è troppo vecchia, voglio una pecora che possa vivere a lungo. Então, já sem grande paciência, porque estava com pressa de começar a desmontar o motor, rabisquei este desenho. E arrisquei. Isto é a caixa. A ovelha que tu queres está lá dentro. Para grande espanto meu, vi que o rosto do meu jovem juiz se iluminava. Era mesmo assim que eu a queria. Achas que esta ovelha vai precisar de muita erva? Por quê? Porque o meu sítio é muito pequenino. Mas chega com certeza. A ovelha que te dei é muito pequenina. Baixou a cabeça para o desenho. Tão pequenina como isso também não. Olha, adormeceu. E foi assim que eu travei conhecimento com o Principito. Ich brauchte lange Zeit, zu verstehen, woher kam. Der kleine Prinz, der viele Fragen an mich richtete, schien die meinen nie zu hören. Zufällig aufgefangene Worte haben mir nach und nach sein Geheimnis enthüllt. So fragte er, als zum ersten Mal mein Flugzeug sah. Ich werde mein Flugzeug nicht zeichnen. Das ist eine viel zu komplizierte Sache für mich. Was ist das für ein Ding da? Das ist kein Ding. Das fliegt. Das ist ein Flugzeug. Das ist mein Flugzeug. Et j'étais fière de lui apprendre que je volais. Alors, il s'écria: Comment? Tu es tombé du ciel? Oui, fit-je modestement. Ah, ça c'est drôle. Et le petit prince c'est un très joli éclat de rire qui m'irrita beaucoup. Je désire que l'on prenne mes malheurs au sérieux. Puis il ajouta: Alors, toi aussi tu viens du ciel. De quelle planète es-tu? At that moment, I caught a glimpse of light in the impenetrable mystery of his presence, and I demanded abruptly, "Do you come from another planet?" But he did not reply. He tossed his head gently, without taking his eyes from the plane. "It's true that you can have come from very far away," and he sank into a reverie, which lasted a long time. Then, taking my ship out of his pocket, he buried himself in the contemplation of his treasure. Voi potete ben immaginare come io fossi incuriosito da quella mezza confidenza sugli altri pianeti. Cercai dunque di tirargli fuori qualche altra cosa. Da dove vieni? Dov'è la tua casa? Dove vuoi portare la mia pecora? Mi rispose dopo un silenzio mediativo. Quello che c'è di buono è che la casetta che m'hai dato le servirá da casa per la notte. Claro, y si tú te portares bien, también te doy una corda para teres amarrada durante el día y una estaca. O Principicinho pareceu escandalizado com a ideia. Amarrá-la? Mas para quê? É que se não amarrares, ela foge e pode se perder. O meu amigo deu outra gargalhada. Mas para onde queres tu que ela vá? Sei lá, pode ir sempre direito. O Principicinho pôs um ar muito sério e disse: Não faz mal, o meu sítio é tão pequenino. E talvez, como uma ponta de melancolia, acrescentou:
Sempre a direito não se pode ir lá muito longe. Ich hatte eine zweite sehr wichtige Sache erfahren. Der Planet, seine Herkunft war kaum größer als ein Haus. Das erschien mir gar nicht verwunderlich. Ich wusste ja, dass es außer den großen Planeten wie der Erde, den Jupiter, den Mars, der Venus, denen man Namen gegeben hat, noch Hunderte von anderen gibt, die manchmal so klein sind, dass man Mühe hat, sie im Fernrohr zu sehen. Wenn ein Astronom einen von ihnen entdeckt, gibt er in Stadt des Namens eine Nummer. Er nennt ihn zum Beispiel Asteroid Nummer 3251. Ich habe ernsthafte Gründe zu glauben, dass der Planet, von dem der kleine Prinz kam, der Asteroid B612 ist. Dieser Planet ist nur ein einziges Mal im Jahre 1909 von einem türkischen Astronomen im Fernrohr gesehen worden. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grandes personnes sont comme ça. Également pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc impose à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européen. L'astronome refuse sa démonstration en 1920 dans un habit très élégant. Et cette fois-ci, tout le monde fit de son avis. If I have told you these details about the asteroid and made a note of its number for you, it is on account of the grown-ups and their ways. When you tell them that you have made a new friend, they never ask you any question about essential matters. They never say to you, what does his voice sound like? What games does he love best? Does he collect butterflies? Instead, they demand, how old is he? How many brothers has he? How much does he weigh? How much money does his father make? Only from these figures do they think they have learned anything about him. If you were to say to the grown-ups, I saw a beautiful house made of rosy brick with geraniums in the windows and doves on the roof, they would not be able to get any idea of that house at all. You will have to say to them, I saw a house that cost $20,000. Then they will exclaim, oh, what a pretty house that is. Così, se voi gli dite, la prova che il piccolo principe è esistito sta nel fatto che era bellissimo e che rideva e che voleva una pecora. Quando uno vuole una pecora è la prova che esiste. Beh, loro alzeranno le spalle e vi tratteranno come un bambino. Ma se voi invece gli dite, il pianeta da dove veniva è l'asteroide B612, allora ne sono subito convinti e vi lasciano in pace con le domande. Sono fatti così, non c'è da prendersela. I bambini devono essere indulgenti con i grandi. Noi che comprendiamo la vita, noi ce ne infischiamo dei numeri. Mi sarebbe piaciuto cominciare questo racconto come una storia di fatti. Mi sarebbe piaciuto dire: c'era una volta un piccolo principe che viveva su di un pianeta poco più grande di lui e aveva bisogno di un amico. Per coloro che comprendono la vita, sarebbe stato molto più vero, perché non mi piace che si legga il mio libro alla leggera. Custa-me tanto lembrar estas coisas. O meu amigo já se foi embora há 6 anos com a sua vela.
Se eu tento descrever eso para non me esquecer dele. É tão triste esquecermos un amigo, nem toda a gente teve un amigo na vida. E depois posso ficar como as pessoas grandes que já não se interessam senão por números. Foi também por isso que comprei uma caixa de tintas e lápis. E custa um bocado começar a desenhar na minha idade. Anda por cima quando as duas únicas tentativas anteriores, a da jiboia fechada e a da jiboia aberta, foram feitas aos 6 anos. Claro que vou tentar fazer retratos o mais parecidos possível, mas não tenho a certeza de conseguir. Tão deprisa um desenho me sai parecido como outro. Logo a seguir, não se parece nada. Também me engano no tamanho. Nuns, o principezinho fica grande demais, noutros, pequeno demais. Também já não sei muito bem qual era a cor do fato dele. O único remédio é ir tentando, é ir por aproximações. Mas vou me enganar de certeza em alguns pormenores mais importantes. Mas para isso não há remédio. Você é que terá de me perdoar. O meu amigo nunca explicava nada. Talvez pensasse que eu era igual a ele. Infelizmente, eu non sei ver ovellas a través de caixas. Tal vez esteja un bocado parecido con as persoas grandes. Debo ter envellecido. Jeden Tag erfuhr ich etwas Neues über den Planeten, über die Preise und über die Fahrt. Das ergab sich ganz sachte im Laufe meiner Überlegungen. So lernte ich am 3. Tage die Tragödie der Affenbrotbäume kennen. Auch dies verdanke ich schließlich dem Schaft, den übermittelt fragte mit der kleinen Prinz, als wäre er von einem schweren Zweifel geplagt. Es stimmt doch, dass Schafe Stauden fressen? Ja, das stimmt. Ach, da bin ich froh. Ich verstand nicht, warum es so wichtig war, dass Schafe Stauden fressen. Aber der kleine Prinz fügte hinzu: Dann fressen sie doch auch Affenbrotbäume. J'ai fait remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab. L'idée du troupeau d'éléphants fit rire le petit prince. Il faudrait les mettre les uns sur les autres, mais il remarqua avec sagesse. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Il me répondit: Van, voyons, comme s'il s'agissait là d'une évidence. And I was obliged to make a great mental effort to solve this problem without any assistance. Indeed, as I learned, there were on the planet where the little prince lived, as on all planets, good plants and bad plants. In consequence, there were good seeds from good plants and bad seeds from bad plants. But seeds are invisible. They sleep deep in the heart of the earth's darkness until someone among them is seized with the desire to awaken. Then this little seed will stretch itself and begin timidly at first to push a charming little sprig inoffensively upward toward the sun. If it is only a sprout of radish or the sprig
of a rose bush, one would let it grow wherever it might wish. But when it is a bad plant, one must destroy it as soon as possible, the very first instance that one recognizes it. Now there were some terrible seeds on the planet that was the home of the little prince, and these were the seeds of the baobab. The soil of that planet was infested with them. A baobab is something you will never be able to get rid of if you attend to it too late. It spreads over the entire planet. It bores clear through it with its roots. And if the planet is too small and the baobabs are too many, they split it in pieces. È una questione di disciplina, mi diceva più tardi il piccolo principe. Quando si è finito di lavarsi al mattino, bisogna fare con cura la pulizia del pianeta. Bisogna costringersi regolarmente a strappare i baobab appena li si distingue dai rosai, i quali assomigliano molto quando sono piccoli. È un lavoro molto noioso, ma facile. E un giorno mi consigliò di fare un bel disegno per far entrare bene questa idea nella testa dei bambini del mio paese. Se un giorno viaggeranno, mi diceva, questo consiglio li potrà servire. Qualche volta e senza inconvenienti rimettere a più tardi il proprio lavoro, ma se si tratta dei babà è sempre una catastrofe. Ho conosciuto un pianeta abitato da un pigro, aveva trascurato 3 arbusti. E, a partir das indicações do príncipezinho, eu desenhei esse planeta. Não gosto nada de me armar em moralista, mas o perigo que os embondeiros representam é tão pouco conhecido e os riscos a que se expõe alguém que se perca num asteroide tão grandes que, uma vez em exemplo, vos digo: Meninos, cuidado com os embondeiros. Foi para precaver os meus amigos contra um perigo que os ameaça há tanto tempo, sem que eles nem eu o soubessem, que me apliquei tanto neste desenho. A lição valia a pena. Talvez você fiquem a pensar: por que é que neste livro não há outro desenho tão grandioso como o desenho dos embondeiros? A resposta é muito simples. Eu bem tentei, mas não consegui. Desenhei os embondeiros inspirado por uma grande sensação de urgência. Kleiner Prinz, so nach und nach habe ich deine kleine Schwester Mutigis leben verstanden. Lange Zeit hast du, um dich zu verstreuen, nicht andere gehabt, als die Lieblichkeit der Sonnenuntergänge. Das erfuhr ich am Morgen des 4. Tages, als du mir sagtest: Ich liebe Sonnenuntergänge sehr. Komm, lass uns einen Sonnenuntergang anschauen. Da muss man noch warten. Worauf denn warten? Warten, bis die Sonne untergeht. Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit: Je me crois toujours chez moi. Everybody knows that when it is noon in the United States, the sun is setting over France. If you could fly to France in 1 minute, you could go straight into the sunset, right from noon. Unfortunately, France is too far away for that. But on your tiny planet, my little prince, all you need do is move your chair a few steps. You can see the day end and the twilight falling whenever you like. Un giorno ho visto il sole tramontare 43 volte e più tardi hai soggiunto: Sabes, quando se está muito triste, é bom ver o pôr do sol. E estavas assim tão triste
no dia das 43 vezes? Mas o príncipezinho não me respondeu. Am 5. Tag war es wieder das Schaf, das ein Lebensgeheimnis des kleinen Prinzen enthüllen half. Er fragte mich unvermittelt, ohne Umschweife, als flüchte er die Furcht eines in langem Schweigen gereiften Problems. Wenn ein Schaf Sträucher frisst, so frisst es doch auch die Blumen. Ein Schaf frisst alles, was ihm vors Maul kommt. Auch die Blumen, die Dornen haben? Ja, auch die Blumen, die Dornen haben. Wozu haben sie dann die Dornen? Ich wusste es nicht. Ich war gerade mit dem Versuch beschäftigt, einen zu streng angezogenen Bolzen meines Motors abzurauben. Ich war in großer Sorge, da mir meine Panne sehr bedenklich zu erscheinen begann, und ich machte mich aufs Schlimmste gefasst, weil das Trinkwasser zur Neige ging. Was für einen Zweck haben die Dornen? Der kleine Prinz verzichtete niemals auf eine Frage, wenn er sie einmal gestellt hatte. Ich war völlig mit meinen Bolzen beschäftigt und antwortete aus Geratewohl. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh, mais après un silence, il me lança avec une sorte de ragon. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent, elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ces boulons réussissent encore, je les ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs? Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, des choses sérieuses. Il me regarda stupéfait. Des choses sérieuses. He looked at me there, with my hammer in my hand, my fingers black with engine grease, bending down over an object which seemed to him extremely ugly. You talk just like the grown-ups. That made me a little ashamed. But he went on, relentlessly. You mix everything up together. You confuse everything. He was really very angry. He tossed his golden curls in the breeze. I know a planet where there is a certain red-faced gentleman. He has never smelled a flower. He has never looked at a star. He has never loved anyone. He has never done anything in his life but add up figures. And all day he says over and over, just like you, I am busy with matters of consequence. And that makes him swell up with pride. But he's not a man, he's a mushroom. A what? A mushroom. Il piccolo principe adesso era bianco di collera. Da migliaia di anni i fiori fabbricano le spine. Da migliaia di anni le pecore mangiano tuttavia i fiori. E non è una cosa seria cercare di capire perché i fiori si danno tanto da fare per fabbricarsi delle spine che non servono a niente. Non è importante la guerra fra le pecore e i fiori. Non è più serio e più importante dell'addizione di un grosso signore rosso. E se io conosco un fiore unico al mondo, che non esiste da nessuna parte, altro che nel mio pianeta, e che una piccola pecora può distruggere di colpo, così, un mattino, senza rendersi conto di quello che fa, non è importante questo. Arrossì, poi riprese. Se qualcuno ama un fiore, di cui esiste un solo esemplare in milioni di stelle, questo basta a farlo felice quando lo guarda. E lui si dice, il mio fiore è là in qualche luogo. Ma se la pecora mangia il fiore, è come se per lui tutto a un tratto, tutte le stelle si spegnessero. E non è importante questo. Non poté proseguire, scoppiò bruscamente in singhiozzi. Entretanto, xa era de noite e eu xa tiña largado as miñas ferramentas. Quería la ben saber do martelo, da porca, da sede e da morte.
é que nunha certa estrela, nun certo planeta, no meu planeta, na Terra, había un principeciño para consolar. Peguei nele ao colo, embaleio, fuile dicendo: A flor de que tú gostas non corre peligro niniún. Eu deseño un asaimo a túa ovella. Eu deseño-te unha armadura para a túa flor. Eu non sabía máis le dizer. Sentíame completamente desastrado. Non sabía como chegar até ele. É tan misterioso o país das lágrimas. Bald sollte ich jene Blume besser kennenlernen. Es hatte auf dem Planeten des kleinen Prinzen immer schon Blumen gegeben, sehr einfache, aus einem einzigen Kranz von Blütenblättern geformt. Sie spielten keine große Rolle und störten niemanden. Sie leuchteten eines Morgens im Grase auf und schlossen am Abend. Aber jene eine hatte eines Tages Wurzel geschlagen, aus einem Samen, weiß Gott woher. Und der kleine Prinz hatte diesen Spruch, der den anderen Sprüchlichen nicht gilt, sehr genau überwacht. Das konnte eine neue Art Affenbrotbaum sein, aber der Strauch hörte bald auf zu wachsen und begann eine Blüte anzusetzen. Der kleine Prinz, der der Entwicklung einer riesigen Knospe beiwohnte, fühlte voll, es müsse eine wunderbare Erscheinung aus ihr hervorgehen. Aber die Blume würde nicht fertig damit, sich in ihrer grünen Kammer auf ihre Schönheit vorzubereiten. Sie wählte ihre Farben mit Sorgfalt, sie zog sich langsam an, sie ordnete ihre Blütenblätter eins nach dem anderen. Sie wollte nicht wie die Mohnblüten ganz zerknittert herauskommen. Sie wollte nicht früher erscheinen als in vollen Ornat ihrer Schönheit. Nun ja, sie wollte gefallen. Ihre geheimnisvolle Toilette hatte also Tage und Tage gedauert. Und dann, eines Morgens, gerade zur Stunde des Sonnenaufganges, hatte sie sich enthüllt. Est-elle qui avait travaillé avec tant de précision, dit en bâillant. Ah, je me réveille à peine. Je vous demande pardon. Je suis encore toute décoiffée. Le petit prince alors ne put contenir son admiration. Que vous êtes belle, n'est-ce pas? Répondit doucement la fleur. Et je suis née en même temps que le soleil. Le petit prince, devinant bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au petit prince, il peut venir les tigres avec leurs griffes. There are no tigers on my planet, the little prince objected. And anyway, tigers do not eat weeds. I'm not a weed, the flower replied sweetly. Please excuse me, I am not at all afraid of tigers, she went on, but I have a horror of drafts.
I suppose you wouldn't have a scheme for me. A horror glad? That's it bad luck for a plant, remarked the little prince, and added to himself, this flower is a very complex creature. Alla sera mi metterai al riparo sotto a una campana di vetro. Fa molto freddo qui da te, non è una sistemazione che mi soddisfi. Da dove vengo io? Ma si era interrotto. Era venuto sotto forma di seme. Non poteva conoscere nulla degli altri mondi. Umiliato di essersi lasciato sorprendere a dire una bugia così ingenua, aveva tossito 2 o 3 volte per mettere il piccolo principe dalla parte del torto. E questo paravento? Andavo a cercarlo, ma tu mi parlavi. Allora aveva forzato la sua tosse per fargli venire dei rimorsi. Così il piccolo principe, nonostante tutta la buona volontà del suo amore, aveva cominciato a dubitare di lui. Aveva preso sul serio delle parole senza importanza che l'avevano reso infelice. Un día confidencióme, nunca le debía ter dado ouvidos, nunca se debe dar ouvidos às flores, debe-se olhar para elas e cheirá-las. A miña perfumábame o planeta todo, mas eu non era capaz de dar valor a iso, e aquela fanfarronice das garras que me irritou tanto debía era terme enternecido. E também me contou que não fui capaz de entender nada. Devia tê-la avaliado nas pelas suas palavras, mas pelos seus actos. Ela perfumava-me e dava-me luz. Eu nunca devia ter fugido. Devia era ter sido capaz de perceber toda a ternura escondida naquelas suas pobres manhas. As flores são tão contraditórias, mas eu era novo demais para saber amar. Ich glaube, dass zu seiner Flucht einen Zug wilder Vögel benutzt hat. Am Morgen seiner Reise brachte seinen Planeten schön in Ordnung. Sorgfältig pflegte seine tätigen Vulkane. Besaß 2 tätige Vulkane. Das war sehr praktisch zum Frühstück kochen. Besaß auch einen erloschenen Vulkan. Da sich aber sagte, man kann nie wissen, pflegte auch den erloschenen Vulkan. S'ils sont bien ramenés, les volcans brillent doucement et régulièrement, sans éruption. Les éruptions volcaniques sont comme des feux de cheminée. Évidemment, sur notre Terre, nous sommes beaucoup trop petits pour ramener nos volcans. C'est pourquoi ils nous causent des tas d'ennuis. Le petit prince arracha aussi, avec un peu de mélancolie, les dernières pousses de baobab. Il croyait ne jamais devoir devenir. Mais tous ces travaux familiers lui parurent. Ce matin-là, extrêmement doux, et quand il arrose une dernière fois la fleur, et se prépare à la mettre à l'abri si son globe, il se découvrit l'envie de pleurer. Goodbye, he said to the flower, but she made no answer. Goodbye, he said again. The flower coughed, but it was not because she had a cold. I have been silly, she said to him at last. I ask your forgiveness. Try to be happy. He was surprised by this answer of reproaches. He stood there, all bewildered, the glass globe held arrested in mid-air. He did not understand this quiet sweetness. Ma sì, ti voglio bene, disse il fiore. E tu non l'hai saputo per colpa mia. Questo non ha importanza, ma sei stato sciocco quanto me. Cerca di essere felice. Lascia questa campana di vetro, non la voglio più. Ma il vento... Non sono così raffreddato. L'aria fresca della notte mi farà bene. Sono un fiore. Ma le bestie... 2 o 3 lagartas terei eu de suportar si quiser saber como son as borboletas.
Parece que son tan bonitas, y si no fueran ellas, ¿quién es que se lembra de me vir a visitar? Tú has de estar ben longe, y dos bichos maiores, no teño nada a recear. Afinal, para que quero eu as miñas garras? E máis unha vez exhibía ingenuamente os seus 4 espiños. Depois, aínda dis: Non fiques para aquí a empatar, que me irritas. Non te resolveste ir embora? Pois entón, vai. Por que ela non quería que ele a vise xorar? Era unha flor tan orgullosa. Befand sich in der Region der Asteroiden 325, 326, 327, 328, 329 und 330. Begann also, sie zu besuchen, um sich zu beschäftigen und um sich zu bilden. Auf dem ersten wohnte ein König. Der König thronte in Purpur und Hermelin auf einen sehr einfachen und dabei sehr königlichen Thron. Sieh da, ein Untertan, rief der König, als er den kleinen Prinzen sah. Und der kleine Prinz fragte sich, wie kann er mich kennen, dass er mich noch nie gesehen hat. Er wusste nicht, dass für die Königin die Welt etwas trotz Einfaches ist. Alle Menschen sind Untertanen. Komm näher, dass ich dich besser sehe, sagte der König und war ganz stolz, dass er endlich für jemanden König war. Der kleine Prinz schaute sich nach einer Sitzgelegenheit aber der ganze Planet war bedeckt von dem herrlichen Hermelinmantel. Er blieb also stehen und da er müde war, gähnte er. Er verstoß gegen die Etikette, in Gegenwart eines Königs zu gehen, sagte der Monarch. Ich verbiete es dir. Ich kann es nicht unterdrücken, antwortete der kleine Prinz ganz verwirrt. Ich habe eine weite Reise gemacht und habe nicht geschlafen. Dann sagte der König, befehle ich dir zu gehen. Ich habe seit Jahren niemanden gehen sehen. Das Gehen ist für mich eine Seltenheit. Los, gehe noch einmal. Es ist ein Befehl. Das ängstigt mich. Ich kann nicht mehr. Es stammelte der kleine Prinz und errötete. Antwortete der König. Also dann, befehle ich dir, bald zu gehen und bald. Il pétrouillait un peu et paraissait vexé, car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais, comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. Si j'ordonnais, disait-il gourmand, si j'ordonnais à un général de s'échanger un oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne sera pas la faute du général, ce sera ma faute. Puis-je m'asseoir, s'enquit timidement le petit prince. Je t'ordonne de t'asseoir, lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le petit prince s'étonnait. La planète était minuscule. Sur quoi le roi pouvait-il bien régner? Sire, lui dit-il, je vous demande pardon de vous interroger. Je t'ordonne de m'interroger, c'est à te dire le roi. Sire, sur quoi régnez-vous? Sur toi, répondit le roi avec une grande simplicité. Surtout? Le roi, d'un geste discret, désignait sa planète, les autres planètes et les étoiles. Mais surtout ça?
Surtout ça, répondit le roi. Car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. Et les étoiles vous obéissent? Bien sûr, lui dit le roi. Et l'obéissent aussitôt. Je ne tolère pas l'indiscipline. Un tel pouvoir émerveilla le petit prince. S'il avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à 44, mais à 72, au même instant, au même heure du sang coucher du soleil dans la même journée, sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. I should like to see a sunset. Do me that kindness. Order the sun to set. If I ordered a general to fly from one flower to another, like a butterfly, or to write a tragic drama, or to change himself into a seabird, and if the general did not carry out the order that he had received, which one of us would be in the wrong? The king demanded. The general or myself? You, said the little prince firmly. Exactly. One must require from each one the duty which each one can perform. The king went on. Accepted authority rests first of all on reason. If you ordered your people to go and throw themselves into the sea, they would rise up in revolution. I have the right to require obedience, because my orders are reasonable. Then, my sunset? The little prince reminded him, for he never forgot a question once he had asked it. You shall have your sunset. I shall command it. But, according to my science of government, I shall wait until conditions are favorable. When will that be? Inquired the little prince. Replied the king. And before saying anything else, he consulted a bulky almanac. That will be that will be this evening, about 20 minutes to 8. And you will see how well I am obeyed. Il piccolo principe sbadigliò, rimpiangeva il suo tramonto mancato e poi incominciava ad annoiarsi. Non ho più niente da fare qui. Disse al re. Me ne vado. Non partire. Rispose il re che era tanto fiero di avere un suddito. Non partire, ti farò ministro. Ministro di che? Della giustizia. Ma se non c'è nessuno da giudicare? Non si sa mai. Gli disse il re. Non ho ancora fatto il giro nel mio regno. Sono molto vecchio, non c'è posto per una carrozza e mi è stanco a camminare. Oh, ma ho già visto io. Disse il piccolo principe svolgendosi per dare ancora un'occhiata sull'altra parte del pianeta. Neppure laggiù c'è qualcuno. Giudicherai te stesso. Gli rispose il re. È la cosa più difficile. È molto più difficile giudicare se stessi che gli altri. Se riesci a giudicarti bene, è segno che sei veramente un saggio. Io? Disse il piccolo principe. Io posso giudicarmi ovunque. Non ho bisogno di abitare qui. Vai. Dice el rey. Tengo impresado de que algures por ahí una bella ratazana. Às veces oizo de noite. Podes julgar esa ratazana. De tempos a tempos, condénala a morte. Así, a vida dela fica a depender da tua justicia. Mas depois, agracíala sempre, para apopar, como soa unha... Mas eu non teño gosto nenhum en pasar o tempo a condenar a morte. Respondeu o Principito. Acho que me vou mesmo embora. Nada vas. Disse o rei. Tendo acabado os seus preparativos e não querendo magoar o velho monarca, o principeciño disse: Vossa Majestade, se desejais ser puntualmente obedecidos, tendes agora unha boa oportunidade de dar unha orden sensata. Ordenai, por exemplo, que daqui a un minuto eu já aquí non esteja. Pareceme que as condições são as máis favoráveis. Como o rei non respondese, primeiro o principeciño ficou hesitante. Depois
deu um suspiro e foi-se embora. Faço-te meu embaixador. Apressou-se a gritar ao rei. E arborava ares de grande autoridade. As pessoas grandes são mesmo muito esquisitas. Foi o que o Principitinho foi avisar do rei. Der zweite Planet war von einem Edlen bewohnt. Schau, schau, ein Bewunderer kommt zu Besuch, rief der Edle vor weitem, sobald des kleinen Prinzen ängstlich wurde. Denn für die Edlen sind die anderen Leute Bewunderer. Bonjour, dit le petit prince. Vous avez un drôle de chapeau. C'est pour saluer, lui répondit le vaniteux. C'est pour saluer quand on m'acclame. Malheureusement, il ne passe jamais personne par ici. Ah oui, dit le petit prince qui ne comprit pas. Frappe tes mains l'une contre l'autre, conseilla donc le vaniteux. The little prince clapped his hands. The conceited man raised his hat in a modest salute. This is more entertaining than the visit to the king, the little prince said to himself, and he began again to clap his hands, one against the other. The conceited man again raised his hat in salute. After 5 minutes of this exercise, the little prince grew tired of the game's monotony. E che cosa bisogna fare perché il cappello caschi? Domandò, ma il vanitoso non l'intese. I vanitosi non sentono altro che le lodi. Mi ammiri molto, veramente? Domandò il piccolo principe. Che cosa vuol dire ammirare? Ammirare vuol dire riconoscere che io sono l'uomo più bello, più elegante, più ricco e più intelligente di tutto il pianeta. Mas tu estás sozinho no teu planeta. Não faz mal. Faz-me esse gosto. Admira-me? Admiro-te, pois. Disse o principezinho, encolhendo levemente os ombros. Mas para que é que isto te interessa? E o principezinho foi-se embora. Não há dúvida de que as pessoas grandes são mesmo bastante esquisitas. Foi o que foi, muito simplesmente a pensar durante a viagem. Den nächsten Planeten bewohnte ein Säufer. Dieser Besuch war sehr kurz, aber tauchte den kleinen Prinzen in eine tiefe Schwermut. Que fait-il là? Dit-il au viveur qu'il trouve installé en silence devant une collection de bouteilles vides et une collection de bouteilles pleines. Je bois, répondit le viveur d'un air lugubre. Why are you drinking? Demanded the little prince. So that I may forget, replied the tipple. Forget what? Inquired the little prince, who already was sorry for him. Per dimenticare che ho vergogna, confessò l'ubriacone abbassando la testa. Vergogna di che? Insistette il piccolo principe che desiderava soccorrerlo. Vergogna de beber. Conclui o bebê, fechándose definitivamente no seu silêncio. E o principezinho foi-se embora, perplexo. Não há dúvida de que as pessoas grandes são mesmo muitíssimo esquisitas. Foi o que ela foi a pensar durante a viagem. Der vierte Planet war der des Geschäftsmannes. Dieser Mann war so beschäftigt, dass bei der Ankunft des kleinen Prinzen nicht einmal den Kopf hob. »Guten Tag«, sagte dieser zu ihm, »Ihre Zigarette ist ausgegangen. 3 und 2 ist 5, 5 und 7 ist 12, 12 und 3 ist 15. Guten Tag, 15 und 7 ist 22, 22 und 6 ist 28. Keine Zeit, sie wieder anzuzünden. 26 und 5 ist 31. Uff, das macht also 501 Million. 622.731. 500 Millionen wovon?
Wie? Du bist immer noch da? 500 Millionen von? Ich weiß nicht mehr. Ich habe so viel Arbeit. Ich bin ein ernsthafter Mann. Ich gebe mich nicht mit Kindereien ab. 2 und 5 ist 7. 500 Millionen wovon? Wiederholte der kleine Prinz, der niemals in seinem Leben auf eine Frage verzichtete, die er einmal gestellt hatte. Der Geschäftsmann hob den Kopf. In den 54 Jahren, die ich auf diesem Planeten da wohne, bin ich nur 3-mal gestört worden. Das erste Mal war es vor 22 Jahren ein Mekaffer, der vom weiß Gott wo herunterfallen war. Er machte einen schrecklichen Lärm und ich habe in einer Addition 4 Fehler gemacht. Das zweite Mal, vor 11 Jahren, war es ein Anfall von Rheumatismus. Es fehlt mir an Bewegung. Ich habe nicht Zeit, herumzuwummeln. Ich bin ein ernsthafter Mann. Und das ist nun das 3. Mal. Ich sagte also 500 Millionen. Millionen wovon? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser le fainéant. Mais je suis sérieux, moi. Je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles. C'est bien ça, des étoiles. Et que fais-tu de ces 100 millions d'étoiles? 150 622 631. Je suis sérieux, moi, je suis précis. Et que fais-tu de ces étoiles? C'est je qu'on fait? Oui. Nothing. I own them. You own the stars? Yes. But I have already seen a king who... Kings do not own, they reign over. It is a very different matter. And what good does it do you to own the stars? It does me the good of making me rich. And what good does it do you to be rich? It makes it possible for me to buy more stars, if any are discovered. This man, the little prince said to himself, reasons like my poor tippler. Nevertheless, he still had some more questions. How is it possible for one to own the stars? To whom do they belong? The businessman retorted peevishly. I don't know. To nobody? Allora sono mie, che vi ho pensato per primo. E questo basta? Certo, quando trovi un diamante che non è di nessuno, è tuo. Quando trovi un'isola che non è di nessuno, è tua. Quando tu hai un'idea per primo, la fai brevettare, è tua. E io possiedo le stelle perché mai nessuno prima di me si è sognato di possederle. Questo è vero, disse il piccolo principe. Che te ne fai? La amministro, le conto e le riconto, disse l'uomo d'affari. È una cosa difficile, ma io sono un uomo serio. Il piccolo principe non era soddisfatto. Io, se possiedo un fazzoletto di seta, posso metterlo intorno al collo e portarmelo via. Se possiedo un fiore, posso cogliere il mio fiore e portarlo con me. Ma tu non puoi cogliere le stelle. No, ma posso depositarle alla banca. Che cosa vuol dire? Quer dizer que pego num papelinho e escrevo o número das minhas estrelas e depois guardo o papelinho
numa gaveta e fecho a chave. E mais nada. Que é uma ideia divertida, lá isso é, pensou o Principezinho, e bastante poética. Duvido é que seja tão séria como isso. É que para o Principezinho as coisas sérias eram muito diferentes daquilo que as coisas sérias são para as pessoas grandes. Ainda disse: Eu, cá por mim, tenho uma flor, rigo-a todos os dias. Tenho 3 vulcões, limpo-os todas as semanas, porque também limpo o que está extinto, nunca se sabe. É útil para os meus vulcões e é útil para a minha flor que eu os tenha. Mas tu não és útil para as estrelas. O homem de negócios ainda abriu a boca, mas não foi capaz de encontrar resposta de jeito. O Principezinho foi-se embora. As pessoas grandes são, de facto, extraordinárias. Foi o que foi muito simplesmente a pensar durante a viagem. Der 5. Planet war sehr sonderbar. Er war der kleinste von allen. Es war da gerade Platz genug für eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder. Der kleine Prinz konnte sich nicht erklären, wozu man irgendwo im Himmel, auf einem Planeten ohne Haus und ohne Bewohner, eine Straßenlaterne und einen Laternenanzünder braucht. Doch sagte er sich, es kann ganz gut sein, dass dieser Mann ein bisschen verrückt ist. Doch ist er weniger verrückt als der König, der Eitle, der Geschäftsmann und der Säufer. Seine Arbeit hat wenigstens einen Sinn. Wenn er seine Laterne anzündet, so ist es, als setze er einen neuen Stern in die Welt oder eine Blume. Wenn er seine Laterne auslöscht, so schlafen Sterne oder Blumen ein. Das ist eine sehr hübsche Beschäftigung. Es ist auch wirklich nützlich, dass es hübsch ist. Lorsqu'il aborda la planète, il salua respectueusement l'allumeur. Bonjour, pourquoi viens-tu d'étendre ton réverbère? C'est la consigne, répondit l'allumeur. Bonjour. Qu'est-ce que la consigne? C'est d'éteindre mon réverbère. Bonsoir. Et il le ralluma. Mais pourquoi viens-tu de le rallumer? C'est la consigne, répondit l'allumeur. Je ne comprends pas, dit le petit prince. Il n'y a rien à comprendre, dit l'allumeur. La consigne, c'est la consigne. Bonjour. Et il éteignit son réverbère. Then he mopped his forehead with a handkerchief decorated with red squares. I follow a terrible profession. In the old days, it was reasonable. I put the lamp out in the morning, and in the evening I light it again. I had the rest of the day for relaxation, and the rest of the night for sleep. And the orders have been changed since that time. The orders have not been changed, said the lamplighter. That is the tragedy. From year to year, the planet has turned more rapidly, and the orders have not been changed. Then what? Asked the little prince. Then, the planet now makes a complete turn every minute, and I no longer have a single second for repose. Once every minute, I have to light my lamp and put it out. That is very funny. A day lasts only 1 minute here where you live. It is not funny at all, said the lamplighter. While we have been talking together, a month has gone by. A month? Yes, a month, 30 minutes, 30 days. Good evening. And he lighted his lamp again. As the little prince watched him, he felt that he loved this lamplighter who was so faithful to his orders. He remembered the sunsets
which he himself had gone to seek in other days, merely by pulling up his shirt, and he wanted to help his friend. Sai, conosco un modo per riposarte quando vorrai. Lo vorrei sempre, disse l'uomo, perché si può essere nello stesso tempo fedeli e pigri. E il piccolo principe continuò. Il tuo pianeta è così piccolo che in 3 passi puoi fare il giro. Non hai che da camminare abbastanza lentamente e rimanere sempre al sole. Quando vorrai riposarti, camminerai e il giorno durerà finché tu vorrai. Non mi serve molto, disse l'uomo. Ciò che desidero, soprattutto nella vita, è dormire. Non hai fortuna, disse il piccolo principe. Non ho fortuna, rispose l'uomo. Buongiorno. E apagou o candeeiro. Pensou o príncipezinho, enquanto continuava sua viagem. Este seria alvo do desprezo de todos os outros, do rei, do vaidoso, do bêbado, do homem de negócios, e, no entanto, é o único que eu não acho ridículo, talvez por se interessar por mais alguma coisa para além de si próprio. Cheio de pena, deu um suspiro e ainda pensou: este é o único que podía ser meu amigo, mas o planeta dele é mesmo muito pequeno. Não há lugar para 2. Mas o que o príncipezinho não ousava confessar a si próprio era que, acima de tudo, tinha pena de não poder aproveitar os 1400 pores do sol em 24 horas daquele planeta abençoado. Der 6. Planet war mal so groß. War von einem alten Herrn bewohnt, der ungeheure Bücher schrieb. Da schau, ein Forscher, rief als den kleinen Prinzen sah. Der kleine Prinz setzte sich an den Tisch und verschnaufte ein wenig. War schon so viel gereist. Woher kommst du? Fragt ihn der alte Herr. Was ist dafür ein dickes Buch? Sagte der kleine Prinz. Was machen Sie da? Je suis géographe, dit le vieux monsieur. Qu'est-ce qu'un géographe? C'est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et les déserts. Ça, c'est bien intéressant, dit le petit prince. Ça, c'est enfin un véritable métier. Il jetait un coup d'huile autour de lui sur les planètes du géographe. Il n'avait jamais vu encore une planète aussi majestueuse. Elle est bien belle, votre planète. Est-ce qu'il y a des océans? Je ne suis pas le savoir, dit le géographe. Hein? Le petit prince était déçu. Et des montagnes? Je ne peux pas le savoir, dit le géographe. Et de villes et de fleuves et de déserts? Je ne peux pas le savoir non plus, dit le géographe. Mais vous êtes géographe? C'était ça, dit le géographe. Mais je ne suis pas explorateur. Je manque absolument d'explorateurs. Ce n'est pas le géographe qui va faire les comptes de villes, de fleuves, de montagnes, des mers, des océans et des déserts. The geographer is much too important to go loafing about. He does not leave his desk, but he receives the explorers in his study. He asks them questions and he notes down what they recall of their travels. And if the recollections of anyone among them seem interesting to him, the geographer orders an inquiry into that explorer's moral character. Why is that? Because an explorer who told lies will bring disaster on the books of the geographer. So will an explorer who drank too much. Why is that? Asked the little prince. Because intoxicated men see double. Then the geographer would note down 2 mountains in a place where there was only one. I know someone, said the little prince, who will make a bad explorer. That is possible. Then, when the moral character of the explorer is shown to be good, an inquiry is ordered into his discovery.
one goes to see it? No, that would be too complicated, but one requires the explorer to furnish proofs. For example, if the discovery in question is that of a large mountain, one requires that large stones be brought back from it. The geographer was suddenly stirred to excitement. But you come from far away. You are an explorer. You shall describe your planet to me. E il geografo, avendo aperto il suo registro, temperò la sua matita. I resoconti degli esploratori si annotano prima a matita e si aspetta per annotarli a penna, che l'esploratore abbia fornito delle prove. Allora, interrogò il geografo. Oh, da me, disse il piccolo principe, non è molto interessante. È talmente piccolo. Ho 3 vulcani, 2 in attività e uno è spento, ma non si sa mai. Non si sa mai, disse il geografo. Ho anche un fiore. Noi non annotiamo i fiori, disse il geografo. Perché? Sono la cosa più bella. Perché i fiori sono effimeri. Che cosa vuol dire effimero? Le geografie, disse il geografo, sono i libri più preziosi fra tutti i libri. Non passano mai di moda. È molto raro che una montagna cambi di posto. È molto raro che un oceano si prosciughi. Noi descriviamo delle cose eterne. Mas os volcães extintos podem despertar, interrompeu o principezinho. E o que é efêmero quer dizer? Para nós, os vulcões estarem extintos ou en actividade é exactamente a mesma coisa. Para nós, o que conta é a montaña, esa non muda. Mas o que efêmero quer dizer? Voltou a repetir o principezinho que unha vez que a fixese, nunca en día da súa vida desistira de unha pregunta. Quer dizer que se encontra ameazado de desaparición a curto prazo. Então, a miña flor está amenazada de desaparición a curto prazo? Evidentemente. A miña flor é efémera? Pensou o principeciño. E só ten 4 espinhos para se defender do mundo inteiro. E eu deixei-a lá sozinha. Foi a primeira vez que se arrependeu de ter partido, mas logo recobrou o ánimo. E agora, o que é que me aconselha a visitar? O planeta Terra. Respondeu o geógrafo. É un planeta con boa reputación. E o principeciño foi-se embora, sempre a pensar na súa flor. Der 7. Planet war also die Erde. La Terre n'est pas une planète quelconque. On y compte 101 rois, en n'oubliant pas bien sûr les rois nègres, 7000 géographes, 900 000 businessmen, 7 millions et demi d'ivrognes, 311 millions de vaniteuses, c'est-à-dire environ 2 milliards de grandes personnes. To give you an idea of the size of the Earth, I will tell you that before the invention of electricity, it was necessary to maintain over the whole of the 6 continents a veritable army of 460,050,011 lamplights for the street lamps. Visto un po' da lontano, faceva uno splendido effetto. I movimenti di questa armata erano regolati come quelli di un balletto d'opera. Prima c'era il turno di quelli che accendevano i lampioni della Nuova Zelanda e dell'Australia. Dopodiché, questi, avendo acceso i loro lampioni, se ne andavano a dormire. Allora entravano in scena quelli della Cina e della Siberia. Poi anch'essi se la battevano fra le quinte. Allora veniva il turno dei lampionai della Russia e delle Indie, poi di quelli dell'Africa e dell'Europa, poi di quelli dell'America del Sud e infine di quelli dell'America del Nord, e mai che si sbagliassero nell'ordine dell'entrata in scena. Era grandioso.
Só o acendedor do único candeeiro do Polo Norte e o seu confrade do único candeeiro do Polo Sul tiñan unha vida calma e regalada. Non traballaban senão 2 veces por ano. Will man geistreich sein, dann kommt es vor, dass man ein bisschen aufschneidet. Ich war nicht ganz aufrichtig, als ich euch von den Laternenanzündern erzählte. Ich laufe Gefahr, denen, die unseren Planeten nicht kennen, ein falsches Bild von ihm zu geben. Die Menschen benutzen nur sehr wenig Raum auf der Erde. Wenn die 2 Milliarden Einwohner, die die Erde bevölkern, sich aufrecht und ein bisschen gedrängt hinstellten, wie bei einer Volksversammlung etwa, kämen sie auf einem öffentlichen Platz von 20 Meilen Länge und 20 Meilen Breite leicht unter. Man könnte die Menschheit auf der geringsten kleinen Insel des Pazifischen Ozeans zusammenfärchen. Die großen Leute werden euch das freilich nicht glauben. Sie bilden sich ein, viel Platz zu brauchen. Sie nehmen sich wichtig wie Affenbrotbäume. Gebt ihnen also den Rat, sich es auszurechnen. Sie beten die Zahlen an. Das wird ihnen gefallen. Aber ihr sollt eure Zeit nicht damit verlieren. Es ist zwecklos. Ihr habt Vertrauen zu mir. Einmal auf der Erde wunderte sich der kleine Prinz, niemanden zu sehen. Er fürchtete schon, sich im Planeten geirrt zu haben, als ein mondfarbener Ring sich im Sande bewegte. Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit, fit le serpent. Sur quelle planète suis-je tombé? Demanda le petit prince. Sur la terre, en Afrique, répondit le serpent. Ah, il n'y a donc personne sur la terre? Ici c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. La terre est grande, dit le serpent. Le petit prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles ont éclairé afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regardez ma planète. Elle est juste au-dessous de nous, mais comme elle est loin. It is beautiful, the snake said. What has brought you here? I have been having some trouble with a flower, said the little prince. Ah, said the snake, and they were both silent. Where are the men? The little prince at last took up the conversation again. It is a little lonely in the desert. It is also lonely among men, the snake said. The little prince gazed at him for a long time. You are a funny animal, he said at last. You are no thicker than a finger. Ma sono più potente di un dito di un re, disse il serpente. Il piccolo principe sorrise. Non mi sembri molto potente, non hai neppure delle zampe e non puoi neppure camminare. Posso trasportarti più lontano che un bastimento, disse il serpente. Si arrotolò attorno alla caviglia del piccolo principe come un braccialetto d'oro. Colui che tocco lo restituisco alla terra da dove è venuto. Ma tu sei puro e vieni da una stella. O príncipezinho não respondeu. Tenho dó de ti, assim, tal fraquinho, nesta terra toda de granito. Dia, se tiveres muitas saudades do teu planeta, eu posso ajudar-te. Posso?
Oh, escusa de continuar que eu já percebi tudo, disse o príncipezinho. Mas por que só falas por enigmas? Resolvo-os a todos, disse a serpente. E ambos se calaram. Der kleine Prinz durchquerte die Wüste und begegnete nur eine Blume mit 3 Blütenblättern, eine ganz armselige Blume. Bonjour, dit le petit prince. Bonjour, dit la fleur. Where then? The little prince asked politely. The flower had once seen a German peasant. Gli uomini? Ne esistono, credo, 6 o 7. Li ho visti molti anni fa, ma non si sa mai dove trovarli. Il vento li spinge qua e là. Non hanno radici e questo li imbarazza molto. Adeus, dice o principecillo. adeus. Dice a Flor. Der kleine Prinz stieg auf einen hohen Berg. Die einzigen Berge, die er kannte, waren die 3 Vulkane. Und sie reichten nur bis an die Knie. Und den erloschenen Vulkan benutzte er als Schemel. Von einem Berg so hoch wie der da, sagte er sich, werde ich mit einem Mal den ganzen Planeten und alle Menschen sehen. Aber er sah nichts als die nadelspitziger Felsen. Bonjour, dit la toisard. Bonjour, 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 répondit l'écho. Who are you? Said the little prince. Who are you? Who are you? Who are you? Answered the echo. Siate miei amici. Io sono solo, disse. Io sono solo, io sono solo, io sono solo, rispose l'eco. Que planeta mais esquisito, pensou ele. Todo seco, todo cheio de picos e tudo salgado. E os homens cá têm uma falta de imaginação. Só sabem repetir o que se lhes diz. Ao menos eu, lá no meu planeta, tinha uma flor. E era ela sempre a primeira a falar. Aber nachdem der kleine Prinz lange über den Sand, die Felsen und den Schnee gewandert war, geschah es, dass er endlich eine Straße entdeckte. Und die Straßen führen zu den Menschen. Bonjour, dit-il. C'était un jardin fleuri de roses. Bonjour, dirent les roses. Le petit prince les regarda et rassemble tous à sa fleur. Qui êtes-vous? Leur demanda-t-il, stupéfait. Nous sommes des roses, dirent les roses. And he was overcome with sadness. His flower had told him that she was the only one of her kind in all the universe, and here were 5,000 of them, all alike in one single garden. Sarebbe molto contrariato, si disse. Se vedesse questo, farebbe il gran tossire e fingerebbe di morire per sfuggire al ridicolo. Ed io dovrei fare mostra di cularlo, perché se no, per umiliarmi, si lascerebbe veramente morire. E depois ainda pensou: julgava-me muito rico por ter uma flor única no mundo, e afinal só tenho uma rosa vulgar. Ela e os meus 3 vulcões que mal me chegam ao joelho, dos quais se calhar extinto para todo sempre. Não façam de mim grande príncipe. E, deitado na relva, desatou a chorar.
In diesem Augenblick erschien der Fuchs. »Guten Tag«, sagte der Fuchs. »Guten Tag«, antwortete höflich der kleine Prinz, der sich umdrehte, aber nichts sah. »Ich bin da«, sagte die Stimme, »unter dem Apfelbaum.« »Wer bist du?«, sagte der kleine Prinz. »Du bist sehr hübsch.« »Ich bin ein Fuchs«, sagte der Fuchs. »Komm und spiel mit mir«, schlug ihm der kleine Prinz vor. »Ich bin so traurig.« »Ich kann nicht mit dir spielen«, sagte der Fuchs. »Ich bin noch nicht gezähmt.« »Ah, Verzeihung«, sagte der kleine Prinz, aber nach einiger Überlegung fügte er hinzu. »Was bedeutet das, zähmen?« »Du bist nicht von hier«, sagte der Fuchs. »Was suchst du?« »Ich suche die Menschen«, sagte der kleine Prinz. »Was bedeutet zähmen?« »Die Menschen«, sagte der Fuchs. »Die haben Gewehre und schießen. Das ist sehr lästig. Sie ziehen auch Hühner auf. Das ist ihr einziges Interesse. Du suchst Hühner?« »Nein«, sagte der kleine Prinz. »Ich suche Freunde. Was heißt zähmen?« »Das ist eine in Vergessenheit geratene Sache«, sagte der Fuchs. »Es bedeutet, sich vertraut machen.« »Vertraut machen?« Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard, semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Et je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. Oh, c'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre, dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Et il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ah, ça c'est très intéressant. Et des poules? Non. Ah, rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai le bruit de tes pas, qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. The fox gazed at the little prince for a long time. Please tame me, he said. I want to very much, the little prince replied. But I have not much time. I have friends to discover and a great many things to understand. One only understands the things that one tames, said the fox. Men have no more time to understand anything. They buy things already made at the shops, but there is no shop anywhere where one can buy friendship. And so men have no friends anymore. If you want a friend, tame me. What must I do to tame you? Asked the little prince. You must be very patient, replied the fox. First, you will sit down at a little distance from me like that, in the grass. I shall look at you out of the corner of my eye, and you will say nothing. Words are the source of misunderstandings. But you will sit a little closer to me every day.
The next day, the little prince came back. It would have been better to come back at the same hour, said the fox. If, for example, you come at 4 o'clock in the afternoon, then at 3 o'clock I shall begin to be happy. I shall feel happier and happier as the hour advances. At 4 o'clock, I shall already be worrying and jumping about. I shall show you how happy I am. But if you come at just any time, I shall never know at what hour my heart is to be ready to greet you. One must observe the proper rites. Che cos'è un rito? Disse il piccolo principe. Anche questa è una cosa da tempo dimenticata, disse la volpe. È quello che fa un giorno diverso dagli altri giorni, un'ora dalle altre ore. C'è un rito, per esempio, presso i miei cacciatori. Il giovedì ballano con le ragazze del villaggio. Allora il giovedì è un giorno meraviglioso. Io mi spingo sino alla vigna. Se i cacciatori ballassero in un giorno qualsiasi, i giorni si assomiglierebbero tutti e io non avrei mai vacanza. Così il piccolo principe addomesticò la volpe. E quando l'ora della partenza fu vicina, disse la volpe, piangerò, la colpa è tua, disse il piccolo principe. Io non ti volevo far del male, ma tu hai voluto che ti addomesticassi. È vero, disse la volpe. Ma piangerai, disse il piccolo principe. E certo, disse la volpe. Ma allora che ci guadagni? Ci guadagno, disse la volpe, il colore del grano. Poi soggiunse, va a rivedere le rose. Capirai che la tua è unica al mondo. Quando ritornerai a dirmi addio, ti regalerò un segreto. O principezinho lá foi ver as rosas outra vez. Vocês não são nada parecidas com a minha rosa. Vocês ainda não são nada. Disse-lhes ela. Não há ninguém preso a vocês e vocês não estão presos a ninguém. Vocês são como a minha raposa era. Era uma raposa perfeitamente igual às outras 100.000 raposas. Mas eu tornei-a minha amiga e agora ela é única no mundo. E as rosas ficaram bastante incomodadas. Vocês são bonitas, mas vazias. Ainda lhes diz o principezinho. Não se pode morrer por vocês. Claro que, para um transeunte qualquer, a minha rosa é perfeitamente igual a vocês. Mas, sozinha, vale mais do que vocês todas juntas, porque foi a ela que eu reguei, porque foi a ela que eu pus debaixo de uma redoma, porque foi a ela que eu abriguei como o biombo, porque foi a ela que eu matei as lagartas, menos 2 ou 3, por causa das borboletas, porque foi a ela que eu ouvi queixar-se, lavar-se e até às vezes calar-se, porque ela é a minha rosa. E então voltou para o pé da raposa e disse: Adeus. Adeus. Diz a raposa. Vou-te contar o tal segredo. É muito simples. Só se vai com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos. Repetiu o principezinho para nunca mais se esquecer. Foi o tempo que tu perdeste com a tua rosa que tornou a tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa. Repetiu o principezinho para nunca mais se esquecer. Os homens já se esqueceram desta verdade. Diz a raposa. Mas tu não te deves esquecer dela. Ficas responsável para tudo ou sempre por aquilo que está preso a ti. Tu és responsável pela tua rosa. Sou responsável pela minha rosa. Repetiu o principezinho para nunca mais se esquecer. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Weichensteller. Was machst du da? Sagte der kleine Prinz. Ich sortiere die Reisenden nach tausender Paketten.
sagte der Weichensteller. Ich schicke die Züge, die Sie fortbringen, Wahl nach rechts, Wahl nach links. Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine de Guillas. Ils sont bien pressés, dit le petit prince. Que cherche-t-il? L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit le guilleur. And a second brilliant light express thunder by in opposite direction. Are they coming back already? Demanded the little prince. These are not the same ones, said the Swiss man. This is a shame. Non erano contenti là dove stavano? Non si è mai contenti dove si sta, disse il controllore e rompò il tuono di un terzo rapido illuminato. Inseguono i primi viaggiatori? Domandò il piccolo principe. Não andam atrás de nada, disse o agulheiro. Vão lá dentro a dormir e abrir a boca. Só as crianças é que vão de nariz esborrachado contra os vidros. Só as crianças é que sabem do que andam à procura, disse o Principito. São capazes de perder tempo com uma boneca de trapos que, por isso, passa a ser muito importante para elas. Se alguém lhe atira, desatam a chorar. Que sorte que as crianças têm, disse o agulheiro. Guten Tag, sagte der kleine Prinz. Guten Tag, sagte der Händler. C'était un marchand de pilules perfectionnées qui apaise la soif. On en avale une par semaine et l'on n'éprouve plus le besoin de boire. Why are you selling those? Asked the little prince. Because they save a tremendous amount of time, said the merchant. Computations have been made by experts. With these pills, you save 53 minutes every week. E che cosa se ne fa di questi 53 minuti? Se ne fa quel che si vuole. Pensou o principezinho, cá, se tivesse 53 minutos para gastar, punha-me a andar muito de mansinho à procura de uma fonte. Es war an 8 Tage nach meiner Panne in der Wüste. Und ich hörte gerade die Gesichter von vielen Verkäufern, als ich den letzten Tropfen meines Wasservorrates trank. Ach, sagte ich zum kleinen Prinzen, deine Erinnerungen sind ganz hübsch, aber ich habe mein Flugzeug noch nicht repariert, habe nichts mehr zu trinken und wäre glücklich, wenn auch ich ganz gemächlich zu einem Brunnen gehen konnte. Mein Freund, der Fuchs, sagte er, mein kleines Kerlchen, es handelt sich nicht mehr um den Fuchs. Warum? Weil man von Durst sterben wird. Er verstand meinen Einwand nicht, er antwortete. Es ist gut, einen Freund zu haben, selbst wenn man sterben muss. Ich bin froh, dass ich einen Fuchs zum Freund hatte. Er ermisst die Gefahr nicht, sagte ich nicht. Er hat nicht Hunger, nicht Durst. Ein bisschen Sonne genug ihm. Mais il me regarda et répondit à ma pensée. J'ai soif aussi, cherchons un puits. Dieu injuste de lassitude. Il est absurde de chercher un puits, au hasard, dans l'immensité du désert. Cependant, nous nous mîmes en marche. Quand nous sommes marchés, de sort en silence, la nuit tomba, et les étoiles commencèrent de s'éclairer. Je les apercevais comme un rêve, ayant un peu de fièvre à cause de ma soif. Les mots du petit prince dansaient dans ma mémoire. Tu as donc soif, toi aussi? Lui demandai Dieu. Mais il ne répondit pas à ma question. Il me dit simplement: l'eau peut aussi être bonne pour le corps. Je ne compris pas sa réponse, mais Dieu me tut. Je savais bien qu'il ne fallait pas l'interroger. The little prince was tired. He sat down. I sat down beside him. And after a little silence, he spoke again. The stars are beautiful because of a flower that cannot be seen. I replied, yes, that is so.
and without saying anything more, I looked across the ridges of sand that were stretched out before us in the moonlight. "The desert is beautiful," the little prince added. And that was true. I have always loved the desert. One sits down on a desert sand dune, sees nothing, hears nothing. Yet, through the silence, something throbs and gleams. "What makes the desert beautiful," said the little prince, "is that somewhere it hides a well." I was astonished by a sudden understanding of that mysterious radiation of the sands. When I was a little boy, I lived in an old house, and legend told us that a treasure was buried there. To be sure, no one had ever known how to find it. Perhaps no one had ever even looked for it. But it cast an enchantment over that house. My home was hiding a secret in the depths of its heart. "Yes," I said to the little prince, "the house, the stars, the desert, what gives them their beauty is something that is invisible." Incominciava ad addormentarsi. Io lo presi tra le braccia e mi rimisi in cammino. Ero commosso. Mi sembrava di portare un fragile tesoro. Mi sembrava pure che non ci fosse niente di più fragile sulla terra. Guardavo alla luce della luna quella fronte pallida, quegli occhi chiusi, quelle ciocche di capelli che tremavano al vento. E mi dicevo, questo che io vedo non è che la scorza. Il più importante è l'invisibile. Ao ver desenhar-se-lhe nos lábios entreabertos um vago sorriso, ainda pensei, o que me comove tanto neste príncipezinho adormecido é a sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que, mesmo a dormir, brilha dentro dele como uma chama de uma vela. E ele pareceu-me ainda mais frágil, porque as velas é preciso protegê-las, mas lhes dá o vento, apagam-se. E sempre assim, a andar, acabei por descobrir o poço ao nascer do dia. Die Leute, sagte der kleine Prinz, schieben sich in die Schnellzüge, aber sie wissen gar nicht, wohin sie fahren wollen. Nachher regen sie sich auf und drehen sich im Kreis. Und er fügte hinzu, das ist nicht der Mühe wert. Der Brunnen, den wir erreicht hatten, glich nicht dem Brunnen der Sahara. Und die Brunnen der Sahara sind einfache in der Sand gegrabene Löcher. Diese da glich einen Durchbruch, aber es war keinerlei Dorf da, und ich glaubte zu träumen. Das ist mir würdig, sagte ich zum kleinen Prinzen. Alles ist bereit, die Winde, der Kugel und das Seil. Er lachte, berührte das Seil, ließ die Rolle spielen. Und die Rolle knarrte wie ein altes Windrad, wenn der Wind lange geschlafen hat. Durchaus, sagte der kleine Prinz, wir wecken diese Brunnen auf und er singt. Je voulais pas qu'il fît un effort. Laisse-moi faire, lui dis-je, c'est trop lourd pour toi. Lentement, j'ai hissé le seau jusqu'à la margelle. Je l'y installé viande à plomb. Dans mes oreilles duraient les chants de la pluie, et dans l'eau qui tremblait encore, je voyais trembler le soleil. J'ai soif de cette eau-là, dit le petit prince, donne-moi à voir. Et j'ai compris ce qu'il avait cherché. J'ai soulevé le seau jusqu'à ses lèvres. Il but les yeux fermés. C'était doux comme une fête. Cette eau était bien autre chose qu'un aliment. Elle était née de la marche sous les étoiles, du chant de la pluie, de l'effort de mes bras. Elle était bonne pour le cœur, comme un cadeau. Lorsque j'étais un petit garçon, la lumière de l'arbre de Noël, la musique de la messe de minuit,
La douceur de sourire faisait ainsi tous les rayonnements du cadeau de Noël que j'ai reçu. The man where you live, said the little prince, raised 5,000 roses in the same garden, and they do not find in it what they are looking for. They do not find it, I replied, and yet what they are looking for could be found in one single rose or in a little water. Yes, that is true, I said, and the little prince added, but the eyes are blind. One must look with the heart. I had drunk the water. I breathed easily. At sunrise the sun is the color of honey, and that honey color was making me happy too. What brought me down? These scenes of grief? You must keep your promise, said the little prince, softly, as he sat down beside me once more. What promise? You know, a muzzle for my ship. I am responsible for this flower. Tirai fuori dalla tasca i miei schizzi. Il piccolo principe li vide e disse ridendo: I tuoi baobab assomigliano un po' a dei cavoli. Oh, io che ero così fiero dei baobab. La tua volpe, le sue orecchie, assomigliano un po' a delle corna e sono troppo lunghe. E risse ancora. Sei ingiusto, ometto. Non sapevo disegnare altro che voa dal di dentro e dal di fuori. Oh, andrà bene, disse. I bambini capiscono. Disegnai dunque una musseruola e avevo il cuore stretto consegnandogliela. Hai dei progetti che ignoro. Ma non mi rispose. Mi disse: sai, la mia caduta sulla terra sarà domani l'anniversario. Poi, dopo un silenzio, disse ancora: ero caduto qui vicino ed arrossì. De novo uma estranha tristeza, mas lembrei-me de lhe perguntar. Então, quando eu te conheci, há 8 dias de manhã, não era por acaso que andavas assim a passear, sozinho, a 1.001 milhas de qualquer sítio habitado? Andavas à procura do sítio onde caíste, não era? O princesinho tornou a corar. Embora não estivesse muito seguro do que ia dizer, ainda acrescentei: se calhar é por causa de que já ter passado um ano. O príncipezinho corou mais uma vez. Nunca dava resposta nenhuma, mas quando as pessoas coram, é o mesmo que dizer que sim, não é? Ah, disse-lhe eu, tenho medo, mas ela respondeu: já é tempo de te voltares a deitar ao trabalho. Anda, vai lá ter com a tua máquina. Eu espero aqui por ti. Volta amanhã à tardinha. Mas eu não consegui ficar descansado. Lembrava-me da raposa. Quando nós deixamos prender alguém, arriscamos-nos a chorar de vez em quando. Neben den Brunnen stand die Ruine einer alten Steinmauer. Als ich am nächsten Abend von meiner Arbeit zurückkam, sah ich meinen kleinen Prinzen von beiden da oben sitzen, mit herabhängenden Beinen, und ich hörte ihn sprechen. Du erinnerst dich also nicht mehr, sagte er. Es ist nicht ganz genau hier. Zweifellos antwortete ihm eine andere Stimme, da er erwiderte: Doch, doch, es ist wohl der Tag, aber nicht ganz genau der Ort. Ich setze meinen Weg zur Mauer fort. Ich sah und hörte niemanden. Dennoch
erwiderte der kleine Prinz von Neuem. Gewiss, du wirst sehen, wo meine Spur im Sand beginnt. Du brauchst mich nur dort zu erwarten. Ich werde heute Nacht dort sein. Ich war 20 Meter von der Mauer entfernt und sah noch immer nichts. Der kleine Prinz sagte noch, nach einem kurzen Schweigen: Du hast gutes Gift? Bist du sicher, dass du mich nicht lange leiden lässt? Ich blieb stehen und das Herz presste sich mir zusammen, aber ich verstand noch immer nicht. Jetzt geh weg, sagte er. Ich will hinunterspringen. Da richtete ich selbst den Blick auf den Fuß der Mauer und ich machte einen Satz. Da war zum kleinen Prinzen emporgereckt einer dieser gelben Schlangen, die euch in 30 Sekunden erledigen. Ich wühlte in meiner Tasche nach meinem Revolver und begann zu laufen. Aber bei dem Lärm, den ich machte, ließ sich die Schlange sachte in den Sand gleiten, wie ein Wasserstrahl, der stirbt. Und ohne allzu große Eile schlüpfte sie mit einem leichten metallenen Klirren zwischen die Steine. Gerade rechtzeitig kam ich zur Mauer, um mein kleines Kerzen von einem Prinzen in meinen Armen aufzufangen. Er war bleich wie der Schnee. Was sind das für Geschichten? Du sprichst jetzt mit Schlangen. J'avais défait son éternel cache-nez d'or. Je lui avais mouillé le temps un peu et l'avais fait voir. Et maintenant, je ne sais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et m'entoura le cul de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt quand on l'a tiré à la carabine. Il me dit: « Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Comment sais-tu ? Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. » Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta: « Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. » Puis, mélancolique: « C'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. » Je sentais bien qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Je le serrais dans les bras comme un petit enfant. Et cependant, il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme, sans que je puisse rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. J'ai ton mouton et j'ai la caisse pour les moutons, et j'ai la muselière. Et il sourit avec mélancolie. J'attendis longtemps. Je sentais qu'il se réchauffait peu à peu. Petit bonhomme, tu as eu peur. Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. Je reviens plus peur ce soir. De nouveau, je me sentis glacé par le sentiment de l'irréparable. Et j'ai compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. Petit bonhomme, je vais encore t'entendre rire. But he said to me, tonight it will be a year. My star then can be found right above the place where I came to the earth a year ago. Little man, I said, tell me that this is only a bad dream. This affair of the snake and the meeting place and the star. But he did not answer my prayer. He said to me instead, the thing that is important is the thing that is not seen. Yes, I know. It is just as it is with the flower. If you love a flower that lives on a star, it is sweet to look at the sky at night. All the stars
are abloom with flowers. Yes, I know. It is just as it is with the water, because of the pulley and the rope. What you gave me to drink was like music. You remember how good it was. Yes, I know. And at night you will look up at the stars. Where I live, everything is so small that it cannot show you where my star is to be found. It is better like that. My star will just be one of the stars for you, and you will love to watch all the stars in the heavens. They will all be your friends, and besides, I am going to make you a present. He loved her again. Oh, little prince, dear little prince. I love to hear that laughter. That is my present, just that. It will be as it was when we drowned the water. What are you trying to say? All men have the stars, he answered, but they are not the same thing for different people. For some who are travelers, the stars are guides. For others, they are no more than little lights in the sky. For others, who are scholars, they are problems. For my businessman, they were wealth. But all these stars are silent. You alone will have the stars as no one else has them. Che cosa vuoi dire? Quando tu guarderai il cielo, la notte, visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per te come se tutte le stelle ridessero. Tu avrai, tu solo, delle stelle che sanno ridere. E rise ancora. E quando ti sarai consolato, ci si consola sempre. Sarai contento d'avermi conosciuto. Sarai sempre il mio amico. Avrai voglia di ridere con me e aprirei a volte la finestra, così, per il piacere, e i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il cielo. Allora tu dirai: sì, le stelle mi fanno sempre ridere, e ti crederanno pazzo. T'avrò fatto un brutto scherzo. E rise ancora. Sarà come se t'avessi dato, invece delle stelle, mucchi di sonaggi che saranno a ridere. E rise ancora. Poi ridivenne serio. Questa notte, sai, non venire. Non ti lascerò. Sembrerà che io mi senta male, sembrerà un po' che io muoia. E così. Non venire a vedere, non vale la pena. Non ti lascerò, ma era preoccupato. Ti dico questo anche per il serpente. Non bisogna che ti morda. I serpenti sono cattivi. Ti può mordere per il piacere di... Non ti lascerò, ma qualcosa lo rassicurò. È vero che non hanno più veleno per il secondo morso. Quella notte non lo vidi mettersi in cammino. Cuando conseguí apañarlo, iba a andar con una pasada rápida y decidida. Só disse: Ah, estás aí! E deu uma mão, mas continuava preocupada. Fizeste mal, vais ter pena. Vai parecer que eu estou morto e não é verdade. Eu continuava calada. Percebes? É que é muito longe e eu não posso levar este corpo. É pesado demais. Eu continuava calado. Mas é como uma velha casca abandonada. As cascas velhas não são uma coisa triste. Começou a perder coragem, mas fez mais um esforço. Vai ser bom, sabes? Eu também vou olhar para as estrelas. E todas as estrelas vão ser poços com uma roldana enferrujada. Todas as estrelas me vão dar de beber. Eu continuava calado. Vai ser tão divertido. Tu vais ter 500 milhões de guizinhos e eu 500 milhões de fontes. E também ele se calou porque estava a chorar. É aqui.
Deixa-me dar um passo sozinho. Isentou-se porque estava com medo. E ainda acrescentou: É por causa da minha flor, percebes? Eu sou responsável por ela. E ela é tão fraca e tão ingênua. Só tem 4 espinhos que não valem nada para se proteger do mundo inteiro. Também eu me sentei, porque já não me aguentava de pé. O Principinho disse: Pronto, é tudo. Ainda hesitou durante um bocadinho, mas sempre acabou por se levantar. Deu um passo. Eu não consegui sequer fazer um gesto. Foi só um clarão amarelo no seu tornozelo. Ficou parado por um instante. Não gritou. Caiu de mansinho como cai nas árvores. Nem sequer fez barulho por causa da areia. Und jetzt sind es gewiss schon wieder 6 Jahre her. Ich habe diese Geschichte noch nie erzählt. Die Kameraden, die mich wieder gesehen haben, waren froh, mich Lehrer wiederzusehen. Ich war traurig, aber ich sagte zu ihnen, das ist die Erschöpfung. Jetzt habe ich mich ein bisschen getröstet. Das heißt nicht ganz. Aber ich weiß gut, er ist auf seinen Planeten zurückgekehrt. Denn weiteres Hamburg habe ich seinen Körper nicht wiedergefunden. Es war kein so schwerer Körper und ich liebe es, des Nachts den Sternen zuzuhören. Sie sind wie 500 Millionen Glöckchen. Mais voilà qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire. La muselière que je dessinais pour le petit prince, j'ai oublié d'y ajouter la courroie de cuir. Il n'aura jamais pu l'attacher au mouton. Alors, je me demande, que s'est-il passé sur sa planète? Peut-être bien que le mouton a mangé la fleur. Tantôt, je me dis, sûrement non. Le petit prince enferme sa fleur toutes les nuits sous son globe de beurre. Et il surveille bien son mouton. Alors, je suis heureux. Et toutes les étoiles rient doucement. But at another time I say to myself, at some moment or other, one is absent-minded, and that is enough. On some one evening he forgot the glass globe, or the ship got out, without making any noise, in the night, and then the little bells are changed to tears. Here, then, is a great mystery, for you who also love the little prince, and for me. Nothing in the universe can be the same if somewhere, we do not know where, a ship that we never saw has, yes or no, eaten a rose. Guardate il cielo e domandatevi, la pecora ha mangiato o non ha mangiato il fiore? E vedrete che tutto cambia, ma i grandi non capiranno mai che questo abbia tanta importanza. Questo è per me il più bello e il più triste paesaggio del mondo. È lo stesso paesaggio della pagina precedente, ma l'ho disegnato un'altra volta perché voi lo vediate bene. È qui che il piccolo principe è apparso sulla terra e poi è sparito. Fixen bem esta paisagem para a poderem recoñecer se un día fixeren unha viaxe a África e foren ao deserto. Se passarem por este sitio, suplico-vos. Non teñan presa, fiquen un bocadiño a espera mesmo por baixo da estrela. Si viera un menino ler convosco, un menino que se está sempre a rir, con cabelos cor de ouro e que nunca responde cando se lle faz unha pergunta, ya saben quen ele é. E entón, por favor, sellen simpáticos, non me deixen así triste. Escríbame depresa a dizer que ele voltou.